येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पेळ्याचे हेडलाईन्स। मडगाव एका तरणाट्याक बंदूक दाखवून दिली धमकी। सुरावलेच्या तरणाट्यान फातोर्डा पुलिशेंत केल्या कागाळ। गोंयान ह्यान पयली लेगीत अश्यो घडणुको घडिल्ल्यान लोकांमदी पातळा भय। गोंयांत खरेच पुलिसांचो ना भय? गोंयांत भल्ला चवथीचो बाजार। म्हारगायेक लागून लोक जाल्यात भयंकर बेजार। माटोळी विकप्याकडल्यान घेवचे ना सोपो सांगिल्ले मुख्यमंत्र्यान, तरी पालिकेन सोपो घेतिल्ल्यान विक्रेत्यांनी उक्तायली खंत। गोंयांत ह्या मंगळारा मळबात धाडटली कुपां। राज्या खातीर जारी केला येल्लो अलर्ट। गोंयांत पावस उरतलो चालूच। आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। एका तरणाट्याक बंदूक दाखोवन धमकावपाची धपको दिवपी घडणूक सोमारा मडगांव होली स्पिरिट इगर्जे लागसार घडली। सुरावलेच्या तरणाट्यान फातोर्डा पुलिशेंत हे संबंधीत कागाळ केल्या। उपरांत पुलिसांनी रोखडीच चौकशी सुरू केल्या। गोंयांत ह्यान पयली लेगीत अश्यो घडणुको घडल्या, जाका लागून गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थेविशीं परत एक फावट हुस्को निर्माण जाला। आदी यूपी बिहार सारकिल्ल्या राज्यांनी असल्यो घडणुको घडटाल्यो, आता गोंयांत कित्याक? ह्या तरणाट्यांक खरेच पुलिसांचो भय ना वय? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। ते साऊथ गोवाचे जे पुलीस हेडक्वार्टर आसा, ह्या हेडक्वार्टर आसा आनी आमी एसपी मेळपा येयले, कित्याक काल एक एक्सिडेंट जालो जी सुरावलेची दोग जाण ती एक लेडीज आनी जेंट्स जे आसा हे मडगांव येताली आनी मडगांव येता तेन्ना जेन्ना ती होली स्पिरिट चर्च जी आसा हेचे कडेन पावली त्या टायमार तांकां ओवरटेक केले 3 जाणांनी, 2 बायक घेवन आनी येवन तांकां आड घातले आनी सोमतें पिस्तॉल काडल्यान तांकां दाखयलें की तूं ह्या चोडवाच्या भानगडी पडनाका आनी तुका शूट करतली म्हणून। आज गोंयांत कितें जालां तें तूं पळयात आनी चड करून मडगांव आनी फातोर्डा ह्या हितून पळय इतली गुंडगिरी वाडले कडेन आसा ती सांगपाचें न्हू। आज ओपनली जर अशें करून जो आर्म घेवन पिस्तॉल घेवन जर वॉर्निंग दिवपा लागले जाल्यार लोकांनी जगप कशें म्हूण तें कळना। फाटले सांग कितें जालें तें पळयल्या तुमी, कितलीशी झगडी जाली, कितलीशे तलवारीन कापले, जायत जालें, पूण तेजेर थांबलें ना। तेज नंतर फातोर्डाक सगळे इन्सिडेंट चड जाता ते म्हणटा मडगांव म्हणून, पूण हे जे इन्सिडेंट आसा हे सगळे चडशे फातोर्डा जाले कडेन आसात। आनीक ह्या इन्सिडेंटा खातीर तुका सांगता आज पर्यंत लोक जे आसा ते भिवून आसात। खंय तरी चवथी बोळां भंय पयस जाल्ली ती आतां परत येयले कडेन आसा भंय। ती 20 डवळ्या हांगा पिस्तॉल घेवन धमकी दिता म्हणत। आतां फातोर्डा पुलिसांनी सद्याक केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनी जो एसपी आसा टिकम सिंग वर्मा हो सद्याक फातोर्डेच्या पियाक गायड करता आनी तेणी टीम काडले कडेन आसा की ह्या 3 जाणां धरपाक। आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार पुलीस जे आसात ह्या 3 जाणांक धरता ते आनी तांकां भितर घालतले हे पळोवचें पडटलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगावकर आणि अरुण नायक। एका काळार गोंयच्या राजकीय आस्थापनांक धपको दिवपी 26 वर्सां पयलींचे प्रकरण निमाणे सोंपले। उत्तर गोंयांतल्या न्यायालयान येरादारी आनी उद्देग मंत्री माविन गुदिनो आनी हेरांक 4.52 कोटी रुपयाच्या वीज सवलत घोटाळ्यांत दोशी थारायला। 1998 वर्सा गुदिनो वीज मंत्री आसतना सुरू जाल्ले हे प्रकरण उद्देग धंद्याक दिल्ले 25% वीज सवलती भोंवतणी केंद्रीत आशिल्ले। सोमारा विशेष न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी उक्त्या न्यायालयान दिल्लो निवाडो वाचून मॉविन गुदिनो हाका कथीत घोटाळ्या संबंधीच्या सगळ्या आरोपांतल्यान मुक्त केलो। जून 1998 तेन्नाच्या वीज मंत्र्यान उद्देगांक वीज दरांत 25% सवलत दिवपाची अधिसुचोवणी जाहीर केली तेन्ना हो वाद सुरू जालो। गुदिनो हांणी मंत्रिमंडळाची मान्यताय आडनदर करून लोकहिता आड कारवाय केल्या असो आरोप भाजपाचे सर्गेस्त फुडारी मनोहर पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला विरोधकांनी केलो। हे कथीत कारवायेक लागून राज्याच्या सुमार 4.52 कोटी रुपयांचो महसूल वगडावचो पडटलो असो युक्तिवाद तांणी केलो। पॉलिटिकली तुम्ही झगडा असले केन्ना कोणा दुसऱ्या त्रास दिवना। माझे कडेन सोंसपा जाला म्हणून हेरां कडेन सोंसपा जावपाना, ओगी रावना हांवें सोंसलेले आसा। आनी जेन्ना जेन्ना कितें बरेपण व्हडले लिडर दिल्ली आसून दी हांगा गोंयान आसून दी म्हाजे बरोबर म्हाका लागून विचार करता ना ना तेजेर केस आहा, एक विस्परिंग कॅम्पेन, अरे तेजेर केस आहा, कसली केस रे? आज सिद्ध जालें न्हू ते केसीन काय नासलें म्हूण। आनी आरोप कितें
कॅबिनेटी वचना म्हूण असले हांव आनी 100 डिसिजन दाखयता इन लास्ट 10 years वे कॅबिनेटींग डिसिजन घेयले आनी मागीर परत कॅबिनेटी वचना. हे कोणें घालपा जाय फायलीचे सेक्रेटरी पावर तेणें घालपा जाय, ऑफिसरांनी घालपा जाय. रूल 46 इज व्हेरी क्लियर. However, the observance of the above mentioned rule is the sole responsibility of the secretary. तेणे बुरयन घालपा जाय आसलें. Since this matter was taken by cabinet, please put it up to cabinet. अशें कोणेच घालूं ना. आनी म्हाजेर आरोप आनी फक्त म्हाज्या चीफ इंजिनियराचे आरोप, कित्याक तोय सारको ऑनस्ट चीफ इंजिनियर टी नागराजन, केन्ना कोणा कडेन 1 रुपया तेणें घेवना. तेका तूं पळयल्यार तेका भोंवोन दिसतलें, पूण एटलीस्ट आतां तो सारके जाणटे पिराये तेका एक डिसिजन मेळ्ळें आज तो खूब खूश आशिल्लो. तेणे इवन सुप्रीम कोर्टात सुद्धा तेणे बरयल्लें, कित्याक इतलो फ्रस्ट्रेट जाल्लो. आय सेड जस्ट हॅव पेशन्स, यू विल विन, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड गॉड्स डिवायन जस्टिस एंड इट विल कम थ्रू द कोर्ट म्हणून. अंडरस्टूड? दॅट इज कॉल्ड द मॅजेस्टी ऑफ लॉ. सो द मॅजेस्टी ऑफ लॉ हॅज प्रिवेल्ड म्हणून हांवूय जिखलो ती केस. म्हाजे बरोबर म्हाजो चीफ इंजिनियर जिखलो. एअर इंडस्ट्री तेंक सबसिडी जी कॅल्क्युलेट करपाक गेल्यार तेच वेळार मोर देन 200 crore सबसिडी दिला सगळे इंडस्ट्री. आनी माझे कितें 4.32 crores. दे पॉइंटेड आउट ओनली 2 इंडस्ट्री तांकां सबसिडी दिला. मॅनिप्युलेशन नासले, फॉर्जरी नासले, चेंज ऑफ डॉक्युमेंट नासले, कॉन्स्पिरसी नासली. ही कोर्टान आतां डिटेल जजमेंटान ते सगळे येतले, कित्याक आमी आर्ग्युमेंट ते भाशेन केल्लो. सो म्हाका 27 वर्सां रावचें पडलें. बट आय थँक देम अगेन for having made me more strong. मे 2001 वर्सा गुन्यांव फाट्यान तेन्नाच्या मुखेल वीज अभियंत्या वांगडा गुदिनो हाका ताब्यात घेवन गोयच्या राजकीय मळार म्हत्वाची खवदळ पातळिल्ली. उपरांत दोगांची जामिनाचेर सुटका जाली, पूण 20 वर्सां परस चड काळ न्यायालयांत हे प्रकरण तिगून उरले. राज्यात सगळ्यात चड काळ चलपी राजकीय कायदेशीर वाद म्हूण ताची थापणूक जाली. ही सवलत भ्रष्टाचारा परस उद्देगीक प्रचारा खातीर आसा असो युक्तिवाद गुदिनोच्या समर्थकांनी सतत केल्लो. हाचे उरफाटे ताच्या विरोधकांक हे मंत्री पदाच्या अधिकाराचो गैरवापर करपाचे खाशेले प्रकरण अशें दिसताले. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी मुजेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारात 2 गटां मदीं गणेश उत्सवाच्या बॅनराक लागून व्हडलें केस्तांव जाल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. ह्या घडणुकेंत पुलिसांनी लेगीत हस्तक्षेप केलो. पळयात पुराय बातमी. काल सर्वेशान गेले भुरगे 4 जाणां हांवें तेजे भावाक धाडलो, सांगलेले भाव आयज आतां रातचे घर फोडलेले, तेजे घर फोडलेले. तेजे एक्शन घेवप ना. आम्ही एक्शन घेना म्हणला, कंप्लेंट घेना, आम्ही एक्शन घेना म्हणला. माझ्या वाड्यार नाका, कित्याक म्हाज्या वाड्याचेर काय बरें करूं ना म्हणजे 7 दिसा गणपती जालो हांव तो बोर्ड काडटलो. हांव तो बोर्ड काडटलो. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण आमदार उल्हास तुयेकर आणि पंच विनायक वळवयकार हांच्या गटान तयार केल्ल्या गणेश उत्सवाच्या बॅनराक लागून रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत 2 गटां मदीं वाद निर्माण जालो. आमदार मतदारसंघातल्या तरणाट्यां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता असो दावो पंच विनायक हांणी केलो. हाचे उरफाटे नावेली भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष विजय सुमरे हाणें कोणाकूच आमदारा आड उलोवपाक दिवचे ना आनी पंच विनायकाक आपल्याच प्रभागातल्या प्रश्नांविशीं खबर नासता अशें म्हटलें. पळयात पुराय घडणूक. इश्यू जाला बॅनराचो इश्यू सोडून तो आमदाराच्या कामाचे उलयता. आमदारान ऑलरेडी 80 ताणें आमदारा वांगडा बसचे आनी बसून ताणें लिस्ट चॅक करची. 80 वयर भुरगे हांगा कामां लागलेले आनी ते फक्त कंडक्टर आनी ड्रायव्हर न्हू, सगळे पोस्टां लागलेले. ताका तेज्या वाड्यार 4 जाण लोक भुरगे कामां लागले ते ताका खबर ना. ताका वाड्या वयले कांय खबर आसना, फक्त बॅनराचो इश्यू गुणयता. आतां तो इश्यू करता ताका बॅनर हांगा लागलेलो नाका, ताका आपल्यालो बॅनर लागलेलो जाय. ताका लागून तो आमदाराक हे करता, म्हळ्यार आमदार रॉंग म्हणून दाखोवपाक वता. ताणें लिस्ट घेवची, आमदारा कडेन बसचें आनी आमदाराक विचारपाचें बाबा तुवें कितले भुरग्यांक कामां लायल्या. पयर आमी डिस्कशन करता आसतना ताका खबर ना की ताज्या वाड्यार 4 जाण भुरगे कामां लागल्या म्हणून.
कित्याक त्याच्या वाड्यार लक्ष आसना. आता गटराचें सुद्दां कितें काम असलें तो पंचायतीक ब्लेम करता. एवरी टायम तो पंचायतीक ब्लेम करता. पंचायती कडल्यान सगळे निवळ करून दितात, लेबर दिता. एवरी टायम लेबर अवेलेबल आसता. तेणें फक्त सांगपाचें आसता सेक्रेटरीक बाबा अमक्या टायमार आपल्याक लेबर जाय म्हणून, पूण तो त्या टायमार एक्टीव आसना. जेन्ना काम करपाचें आसता तेन्ना तो आसना. आतां हांगा आमी एज अ कमिटी, आमी हांगा कमिटी म्हणून आहा. हांव पंच, हांगचो पंच हांव, ह्या वाड्या वयलो पंच. आमी कमिटी म्हणून हांगा उलयता. जेन्ना आमी कमिटी म्हणून जेन्ना बोर्ड लायता, जो आमकां सपोर्ट करता, आमकां सगळे फंड्स आनी आमकां नाटक बिटक सगळे तो हाडून दिता, तो अवेलेबल करून दिता, जाल्यार आमी तेजो बोर्ड लायतलेच न्हू. आनी गांवचो MLA म्हणटा की आमी तेजो बोर्ड लायतलेच. तो बोर्ड लायनासतना तो कितें म्हणटा, गणपतीचो बोर्ड लाय. तशें कशें आसता जे आमकां सपोर्ट. आतां तूं एज अ कमिटी म्हणून काम कर, फुडल्या फावट कमिटी तुज्या हातीन घे, तूं बरें करून दाखय. आमी जे बरें करता तो हांकां खंय तरी पोटान दुखता. आमचे प्रोग्राम बरे जाता, सगळे सिस्टमॅटीक जाता. 6 दीस आमी बरे लोकांक महाप्रसाद आसता, सगळें करता, ते हेजे पोटान दुखता. आनी हो फक्त इश्यू करता. फक्त काल सुद्दां जेन्ना बॅनर काडलो, तेजो गणपतीचो बॅनर आशिल्लो, आमदार आशिल्लो, तो बॅनर काडला आनी तेंच्यांनी गटरांक उडयला आनी आपल्यालो बॅनर लायला. हे सारकें? जेन्ना गणपती तुमकां गटरां वयता दिसना, तुमी बॅनर काडटा आनी गटरां उडोवन दवरतात. हो फकत बॅनरा खातीर इश्यू. पळय, म्हाका प्रेस स्टेटमेंट दिवपाचो ना, कळ्ळें तुका? हांगा खरें सांगता हांव, हांगा सगळे वाट लायता म्हणटा आमदार भुरग्यां भितर झगडी पेटयता, आमच्याच भितर झगडी पेटयता. म्हाका काय उलोवपाचें ना. एवरी टायम मिडिया येता, 4 गोश्टी वाडयता मागीर. सारकें सण सगळ्यांचो, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. सगळे काल सेटल जाल्ले. आतां तो बोर्ड तेच्या वयर लायलो, आमी बोर्ड तेंचो काडलो, तेणे वयर लायलो. आमी काय म्हणून सोपयल्ले थंय, सोपयल्लोय. आमी बोर्ड काडलो आमदाराचो, तेंचो बोर्ड, आमदाराचो बोर्ड आशिल्लो, हांवें काडलो स्वता सांगता तुका, एडमीट करता, काडलो. आनी म्हाका नाका न्ही म्हाज्या वाड्याचेर कोणाचें तेणें बरें करूं ना, कांयच करूं ना. म्हाज्या वाड्याचेर 3 वर्सां जालीं येवन. म्हाज्या वाड्याचेर कितें केलां दाखय, पेपराचेर दाखय कितें केलां. पेपर तरी फॉरवर्ड केला फुडें, कांयच करूं ना. जाल्यार हांव कित्याक हें करूं? आमच्या भुरग्यांचे, कोणाच्या भुरग्यांचे जॉबाचे गेला. आनी बरें जॉब दिसता पळय ते कितें लोअर सामकें मॅकॅनीक हेल्पर आनी फालतू जॉब आमच्या भुरग्यांक. तुमच्या सगळ्या हांकां खंयच्याय TA सगळें तुमचें एज्युकेशन डिपार्टमेंट, LDC, UDC तुमचे भुरगे. आमचे भुरगे फक्त मॅकॅनीक हेल्पर, कोण कंडक्टर ड्रायव्हर हेच. कितें आसा रे म्हाजो काका तुका सांगता, कदंबान आशिल्लो, आतां ते 3000 सॅलरी पेन्शन मेळटा का? हो फ्युचर ना. कांयच बरें करता न्ही तो कांयच बरें करना. जाल्यार कित्याक बोर्ड लावपाक जाय? बोर्ड कित्याक लावपाक जाय? हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, कळ्ळें? सगळ्यांक सांगता, फक्त तो KTCन लायता, मॅकॅनीक हेल्पर लायता, ते कंडक्टर ड्रायव्हर करता. कोणाक जेई करपाक जायना. TA कोण शिकलेले ना, ग्रॅज्युएट ना, कोण 12th कोणें पास करूं ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. सांत आंद्री वाठारांत कितलेशेच मुद्दे आसात जाचेर काम जावपाक जाय, पूण हे RGPच्या आमदारान केन्नाच मुखार हाडले ना. आपाच्या आमदारांनी अधिवेशनात ह्या वाठारांतले मुद्दे मुखार हाडल्यात. पत्रकार परिशद घेवन सांत आंद्रेच्या आमदाराचेर खर विरोध केलो. विधानसभेंतले जे सांत आंद्रेंतले विशय आमचे आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी जे घेतले आनी तितूंतले थोडे विशय कन्विनियंटली RGPच्या MLA बाब श्री विरेश बोरकार, सांत आंद्रेचो MLA, ताणें घेवनात. ताजे विशीं आसात. कुडका गांवांत सातान तळावली हांगा जी एक रिटेनिंग वॉल बांदलेली, ती रिटेनिंग वॉल सातान चर्ची कडल्यान ओल्ड गोवा कनेक्ट जाता. ह्या रिटेनिंग वॉलाचो एक अशी कमनशिबी अशी म्हणपाक जाता की प्रत्येक फावटी ती कोसळटा. 6 म्हयने भितर तो रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळो. त्या वेळारूय आमी आवाज उठयल्लो आनी खूब लोकांक तो त्रास जावपाक लागलो. ताजे फाटल्यान तो 22च्यान म्हणजे 23च्यान जो तो कोसळ्ळो, तो 24 मागीर जेन्ना ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाचें काम सुरू जालें त्या वेळार तांणी परत तो रिटेनिंग वॉल बांदपाक घेतलो. आनी डिसेंबरान जेन्ना एक्सपोजिशनाचो खरो हें सुरू जालो नेट, तेन्ना तो ओपन जालो. आतां परत जेन्ना पावस सुरू जालो एप्रिलान, पयल्याच एप्रील पावसान तो परत तो रिटेनिंग वॉल खसलो. तो आमी हायलायट केलो. ताजेर हांव म्हयनोभर वाट पयली, मागीर हांवें कंप्लेन केली, पूण कांयच हालचाल सरकारा कडल्यान जावना. आमचो MLA बाब विरेश बोरकार हो थंय आयलो सुद्दां ना. ताणें तेजेर कांयच विशय म्हणजे थंयय ताणें इन्स्पेक्शन करूना. हो रस्तो कसो खसलो, कित्याक खसलो, विधानसभेनूय ताजेर कांयच आवाज काडूना. जेन्ना आमी थ्रू क्रूज सिल्वा हो प्रश्न काडलो तेन्ना आमकां सांगपाक आयला की म्हणजे सरकाराचो रिप्लाय असो आसा
की तो चड खोचूं ना, तो 15 सेंटीमीटर सकयल गेलो, ताजे बाकीचें काम इनकम्प्लीट आसा. आतां डिसेंबरान हेणी जेन्ना काम कंप्लीट केल्लें, मदीं आनी कांयच करूं ना. आतां एप्रील जायसर ते म्हणटा इनकम्प्लीट आसा, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर खंय न्हिदलेलो आसता. आनी खरें म्हणल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर जो कॉन्ट्रॅक्टरान हें पयलीं काम करून मोडलेलें, त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हेणी परत हें काम दिलें. हे सगळे आमी आमच्या LAQच्या मार्फत काडले आनी त्या फावट 40 लाख मोडले. आतां तेणी 80 लाखाचो मदीं हो टेंडर दिल्लो आनी ते म्हणटा हो टेंडर अजून कंप्लीट जालो ना. म्हणजे आतां कितलो तेंप तुमी रावले हें कंप्लीट करपाक. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापसा मार्केटात चवथीचो बाजार भरला. म्हारगायेक लागून लोक भयंकर बेजारल्यात. माटोळेचें सामान विकप्याक सोंपेकारा कडल्यान त्रास सोंसचो पडलो म्हणपाक अतिताय जावची ना. पळयात पुराय बातमी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात माटोळेचे सामान विकप्या कडल्यान सोपो घेवचे ना अशें सांगिल्लें. म्हापसा बाजारांत माटोळेचे सामान विकप्या कडल्यान 280 रुपया पालिकेन सोपो घेतला खंय. आतां मुखेलमंत्री फटींग काय पालिकेन मुखेलमंत्र्याच्या विधानाचेर आडनदर केल्या? लोकांक प्रस्न पडला. खूप बरें दिसता, कारण म्हाका दिसता एक वीक सारको एक वीक वयता जी प्रिपरेशन करपाक आनी एक टफ टायम आसलो. गेल्या वर्सा आमकां बरो रिस्पॉन्स लोकांक केलो, म्हणजे माटोळी घेवन येता मागीर म्हापशेकार आहेत गोंयभरचे लोक म्हापशा फेमस मार्केट माटोळीचो चवथीचो स्पेशली म्हणून लोक खरेदी करपाक येता. तेंच्या कडल्यान बरो रिस्पॉन्स गेल्या वर्सा मेळ्ळो. मेसेजी कॉल्स बरें रिस्पॉन्स, म्हणजे जांकां पार्किंग भायर करून बरें भितून येवपाक मेळटा तशें भोंवंक मेळटा. मदीं मदीं आमी वाटी सोडलेल्यो आसा, अशा प्रमाणे बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. त्या खातीर ह्या वर्सा त्याच्याकून कितें तरी बरें जावपाक जाय, लोकांक सोय बरी करपाक जाय म्हणून आमी गेले 1-1.5 वीक जाले हांगासर आमचे वर्कर्स घेवन मार्केटाची कमिटी घेवन MI घेवन सुपरवायझर घेवन टीम घेवन मार्किंग करताले. पावसान खूब आमकां सकयले सुद्दां, एक्चुअली मार्किंग केल्लेलो वचपाक लागले तरी आसतना परत हे करून म्हाका दिसता बरो आमी वेवस्था केली, कारण सिस्टमॅटीक बसतले तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. कितलो घेतला सोपो? 280 रुपया. तुम्ही आज सामान विकता कित्याक वाडल्या रेट गेल्या वर्सा परस की सारखे? सेम आसा रेट, वेपार तोच आसा. तुका जी वस्तू मेळोंक ना कित्याक चवथ बेगीन येयल्या, जी वस्तू रानान थंय जावंक ना ती वस्तू मातशी म्हारग आसा. म्हणजे 50 जाग्यार 70-80 जर 100 कोणी 100 मागीर कित्याक मागता न्हू मागीर 80 दी 70 दी म्हणून. बाकी तेची सेम आहा. कितले घेतला? हो केन्ना घेतला हे? 2 दीस पयलीं. दर वर्सा माटांगा बाजार करता, कसो ह्या फावटी बाजार? जो व्यापार म्हारग आहा पळय तो केन्नाच आमी पळोवंक ना. इतको म्हारग आहा पूण कितें आहा गिरायकूय कांय ना. ती भायल्यो गाडयो येवन सगळो व्यापार सवाय दिवन चुकून आमकां हांगासर सगळ्या व्यापारकारांक मार दिवन गेले ते. कांयच गिरायक हांगा कोण सुद्दां दिवची पडटाले. इतकी परिस्थिती कठीण जाली. आतां पळया किंवा 2 दीस काय गिरायक जाता पळय ते. आतां आमी पळयलां की खुबशे लोक येता विचारतानी वयता. विचारता वयता गिरायक कांय ना. आमचे सवाय मागता व्यापार आनी तुमी आमकां नुकसान करून इतकं पडटा व्यापार भायलेच्या परत घालचें पडटा. सो आतां गेल्या वर्सा परस ह्या वर्सा वाडला? ह्या वर्सा वाडला म्हणून आमकां हें लागेल भायर जाता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सांखळे जाल्ले तालुको पावंड्यावयले टेनिकॉट सर्तीत दावेच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल जैतिवंत जालो. अंडर 14, अंडर 17 बॉयज अँड गर्ल्स पंगड हातूंत वांटेकार जाल्ले. पळयात.
डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्सान सांखळेच्या मल्टीपर्पज हॉलान घडोवन हाडिल्ले तालुको पावण्या वयले टेनिकट सर्तीन दाबेच्या सरकारी हायस्कुलान प्रभावी जैत मेळयले. कुशळ पंगडांनी अंडर 14 चलयांच्या गटान केरी सरकारी स्कुला आड पयली सुवात मेळयली. अंडर 14 चल्यांच्या गटान वाळपयच्या सरकारी स्कुला आड जैत मेळयले. अंडर 17 चलयांच्या गटान होंडा हायस्कुला आड पयली सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. गोंयांत ह्या मंगळारा मळबात दाटतली कुपा. राज्या खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. दिसभर हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास आसा. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. दिसाचे तापमान सुमार 30 डिग्री सेल्सियस आसपाचो अदमास आसा, जाल्यार रातचे तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. हाका लागून उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात सुटका मेळटली. गोंयांत येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी पडटलो घोग्यांनी पावस. पुराय राज्यांत मध्यम पावसाचो अदमास. नुस्तेमारी करप्यांक सादुरतायेचो सल्लो. वराक 60 किलोमीटर मेरेन घोळटले वारे. शुक्रार मेरेन दर्यादेग शिटकावणी लागू. मंगळारचे तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. गोंयचे दर्यादेगेर खर जावपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.